अगर घरों में बरकत करना चाहते हो, कारोबार में भी बरकत करना चाहते हो, दुकान में भी बरकत करना चाहते हो, रोजी रोटी में बरकत करना चाहते हो, गरीबी ख़त्म करना चाहते हो, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करते हैं तो उनके दिलों में अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहते हो, हुजूर की मोहब्बत पैदा अपने दिल में करना चाहते हो, हुजूर की ज़ियारत भी करना चाहते हो, ये सब काम आप करना चाहते हो और आप अपने गुनाह भी माफ़ कराना चाहते हो, आप लोगों को रोजाना इस अमल को करना है। चंद दिनों के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियां पैदा होने लगेंगी, आपके घर से लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, भाईचारा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बच्चे अगर नाफरमान हैं तो वो फरमा बरदार बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को करना ये होगा कि सबसे पहले फजर की नमाज अदा कीजिएगा। नमाज अदा करने के बाद दरूद पाक पढ़िएगा, छोटी सी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा। ठीक है, इस 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद में है ये दरूद अकबर जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ। ठीक है, ये दरूद अकबर को आप लोग सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद छोटी सी दरूद पाक जो शुरू में पढ़ी थी 3 मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद खुदा की बारगाह में यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप लोग इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप ये चाहते हो कि हुजूर की मोहब्बत कैसे मिले, हुजूर की ज़ियारत कैसे हो, तो जब आप इशा की नमाज अदा कर लें ना, सबसे पहले इशा की नमाज अदा कीजिएगा। बगैर नमाज के अमल कोई काम नहीं करेगा। कितना भी अमल कीजिएगा, दुनिया के अंदर जितने अमल बताए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बगैर नमाज के अमल कबूल नहीं है। पहले नमाज अदा कीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी आप अमल करना चाहते हैं करिएगा, इंशाअल्लाह उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस मकसद के लिए आप लोग इस दरूद अकबर को सुनोगे इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इशा की नमाज अदा करने के बाद आप लोग बिस्तर पर लेटने के लिए जाएं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी ज़ुबान को पाक रखना है, वुज़ू कर लेना है, आँखें पाक रखिएगा, जिस्म को पाक रखिएगा और वुज़ू करने के बाद जब बिस्तर पे लेटने का टाइम हो ना तो लेट जाइएगा। लेटने के बाद मोबाइल निकालिएगा, इस मोबाइल के ज़रिए आप लोग दरूद अकबर पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आपके घर में अगर पंसूरा है तो उस पंसूरे में दरूद अकबर आपको मिल जाएगी, और नहीं है तो इस मोबाइल में मैंने पढ़ी है, आप लोग उसे सुन लीजिएगा लेटे लेटे। ठीक है, सुनने के बाद फिर आप लोग खुदा की बारगाह में, ठीक है, खुदा की बारगाह में यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा, गुनाहों से माफ़ी मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा कर देगा। हुजूर की ज़ियारत भी ख्वाब के ज़रिए आपको कराएगा। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर की ज़ियारत हो जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, यानी उसकी दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने की आखिरत भी सबर जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बताने का मतलब यही है कि आप लोग इस अमल को दिल से कीजिएगा, यकीन के साथ कीजिएगा, जैसे मैंने बताए हैं वैसे कीजिएगा। चाहे कोई भी अमल करें, A to Z जितने अमल यूट्यूब पर या आप लोगों को कोई वैसे बताता हो तो बगैर नमाज के अमल कबूल नहीं होगा। पहले आप लोग नमाज अदा कीजिएगा, फिर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कामयाबी आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वो दरूद सुनाते हैं जिससे हमें आपको और फ़ायदे हासिल होंगे। ठीक है, ये दरूद पूरी दरूद सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المديني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العوبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنهجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين
اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المصبورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العايزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الماثلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على
على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المديني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنهجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين
اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المصدودين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العايزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين
اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد المعادلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين.